ila ulumin akhar bihaitu minha nastati an naj'aluha qawaidan falidhalika usul tafsir atau bima'na aslun min usul tafsir yahtaju ila ulumil Qur'an nafsuhu, yahtaju ila usulil fiqh, yahtaju ila manahij al-mufassirin. Min hadhihi kulluha naj'aluhu asasan li fahmil Qur'an. Yani hakada. Taban ana qultu fil bidayah min ajli fahmi anna usul at-tafsir yani mantiqatuhu faqat fi qawaid wal mabadi'. Fa hinama aradna an nad'a qawaidan min qawaid at-tafsir fa labudda min an na'rif bi anna nahnu nahdaj masalan usulil fiqh, nahtaju masalan fi ba'di mawdu'at fi ulumil Qur'an, nahtaju kadzalika fi manahij al-mufassirin. Fa minha nastati an nad'a qaidatan min qawaidit tafsir. Yani hakada. Fa masyaallah talama nahnu ana kuntu darastu fi dirasatil ulya fi hada mawdu'an qawaidut tafsir. As-sabat lahu kitab qawaidut tafsir. Fa Syekh As-Sabti kan yada qawaidan fa qawaidu hada tafsir ma'khudah minha min usulil fiqh. Masalah minha min usulil fiqh. Idan wad'u wa taqrir an usulil tafsir atau qawaidut tafsir najiduha min usulil fiqh, najiduha min ulumil Qur'an atau ghairu dzalika. Fa insyaallah ba'dul misal sanadauha sanabahasa bima ba'd. Naam. Idan usul tafsir bima'na huwa awalan al-aslu ma'nahu yubna alai ghairuhu ma yubna alai ghairuhu wa tafsir huwa al-kasbu wal bayan wa kama arafna dzalika. Fa idan istilahan fa ilmu usul tafsir huwa ilmun yubhasu fihi anil qawaid. Lidzalika qultu innahu ilmun yubhasu fihi anil qawaid wad dawabit allati yufhamu biha al-Qur'an wa kalamullah hatta yakunu indana fahman sahihan li'annana istafadna qawaidan wa dhawabitan as-sahihah min ajli fahmil Qur'an. Lidzalika sanahsula ila fahmin sahihin kadzalika. Lidzalika bihadil qawaid na'rif atau nastati an numayyiz baina as-sahih was-saqim min at-tafasir. Naam. Falidzalika nahnu nastati an naqul masalan inna hadha tafsir khata. Ma sabab? Li'anna 'indana qawaid qad yabta'id aw la yatawafar syurut min qawaid at-tafsir. Wa hadzal misal idan at-tamyiz min fa'idati hadzal ilm yani usul at-tafsir yani li ma'rifati as-sahih min as-saqim fi at-tafasir. Fa qala Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah lahu kitab usul at-tafsir wa qala innaha al-qawaid al-kulliyat allati yurja'u ilaiha al-mufassir 'inda tafsirihi lil Qur'an. Misalnya kada. Oke, huwa ada ana nahnu nadha wa fil kitab kadzalika ana akhadtu min kitab li al-madkhal ila durusatil Qur'an yakni lina'rif mal farqu baina usul tafsir wa ulumil Qur'an min haitsul majal min haitsul hadhihi mujarrad muqaranah min haitsul majal anna ulumil Qur'an mawdu'at mutanawwi'ah minal Qur'an wa amma usul tafsir qawaid wal fahm wa ta'wil. Idan ma yaduru haula qawaidul fahmi atau qawaidut tafsir wa thumma at-ta'wil ziyadatan min dzalika hada min haitsul majal li na'rif muqaranah bainahuma. Wa min haitsul hadaf kanat ulumul Qur'an ma'rifat jawanib muta'addidah minal Qur'an. Al-hadaf min ulumul Qur'an ma'rifat jawanib katsirah minal Qur'an wa amma usul tafsir faqat ma'rifat tafsir salim lil ayah faqad yaduru haula tafsir as-salim lil ayah. Wa binisbah lit tatbiqat kan ulumul Qur'an awsa' tashmal an-nuzul al-jam' war rasm wa ma asbaha dzalika. Taban inna fi usul tafsir la yakunu tatbiqatuha 'anil jam'i 'anil yani an-nuzul thumma 'anil rasm masalan la yahaddu dzalika bal
ulumul Quran yatakallamu an dzalika. Wa amma usul tafsir faqat fi tafsir idan mubasharatan fi tafsiril ayah. Hakada. Fama ahamiyatu ilmu usul tafsir dhabtu manahij tafsir wa tawjihiha. Idan lina'rif bi anna al-manhaj atau manhajut tafsir lahu dawabit wa lahu dari at-tawjihat al-munasibah al-mulaimah litafsir hatta la yukhti' inda tafsir. Man'ul inkhirafat at-ta'wiliyah dan nabta'id min ay at-tahrif min ay khata' ala kulliyah kata inda ta'wil. Fahmu siyaqil lughawi wa syar'i linusus al-Qur'ani hadi min ahammiyatiha. Yani hatta nafham bi anna hadhihi al-lughah laha siyaquha wa kadhalika tashri'uha binisbah linusus lianna fi tafsir najid hadhihi yani ma'anin bihaitsu anna al-ma'na najiduha min siyaqil lughah dilalatuha wa siyaquha wa kadhalika min haitsu siyaqil lughawi am siyaqus syar'i atakid at-talibat fi majisr ikiti natahaddatsu bil amsi an manhaj maqasid asy-syariah manhajil lughah atau ghairu dzalika fi fahmil Quran fa taban inna fil lughati siyaq wa na'rifu ila aina ittajaha hadil ayah ittijahan wa istidlalan bihaitsu minha na'rifu siyaqil lughah aw rubbama siyaqus syar'i lianna min ahammi tafsir Quran yakni istinbatul ahkam istinbatu al-ahkam asy-syar'iyyah. Falidzalika wajadna katsiran min al-fuqaha kanu yastambituna al-ahkam asy-syar'iyyah min fahmi an-nusus al-Qur'aniyah. Wa kam nahnu darabna bil amsi misalan fi al-ayah allati tatahaddatsu haula ma hukmu mashi al-mirfaq. Bilamsi fi kiti ana darabtul misal ma hukmu maskir mirfaq li anal ayah famsaku bi aidikum ilal marafiq fa taban al ulama yakhtalifuna fi binisbah li hukmi li makna ilal marafiq ila minhum man yaqulu ma'ahu hatta wa minhum man yaquluna bi anna ma'nahu yakni ma'a hakada walakin hinama darabna al misal nafham faldalika hinama aradna ayastambit al-ahkam labudda bil qawaid lughah an yajid bi qawaid lughah mahma kana haula yakhtalifuna bidzalika lakin bidhabti nahnu na'rifu bi anna ila ma'anin hadi qawaid fil lughah wa nastafid fi fahmil Quran idza kana al-ayah makna ila huna hatta makna al-mirfaq la yadkhul fil mashi al-yad indal wudu wa amma idza maknahu ma'a ilal marafiq ma'al mirfaq ma'nahu idan al mirfaq dakhil fi mashi al-yad indal wudu walakin talama darabna bil misal bil labas ana ukarrir hadzal misal hinama qultu masalan li al ustadah ya ustadah nadifi al bilad ila al jidar nah qultu kata nadifi al bilad ila al jidar fa su'al hal jidar dakhil inda tandif la lianna al-matlub wal al-bilad walakin hinama qultu li misal tsani nadhifi al-kursi min al-awwal ila al-khamis nah qultu hakada al-ghayah al-kursi al-khamis ila al-kursi al-khamis nadhifi al-kursi ila al-khamis fa su'al hal kursi al-khamis dakhil inda tandif na'am طيب الآن وجدنا الاختلاف في وضع المثال مع استنباط الأحكام المختلفة الأول لا يدخل وفي الثاني دخل فالآن نهتم ما الذي يفرق بين المثال الأول والمثال الثاني ما الذي يفرق بين المثال الأول والثاني حتى يختلف في الحكم نعم الأول نعم إلى المعنى ma'a. Oke, kaifa yakunu al-awwal ma'nahu hatta wa fi tsani ma'nahu ma'a. Mata yakunu ma'a wa mata yakunu hatta. Hada ladhi soal muhim.
لاستنباط الأحكام لأننا لا يمكن أن نجد إلى فهم شرعي لأن حكم شرعي في مسح المرفق مهم لنعرف ألا نخطئ في فهمه. انظري في المثال الأول أنا كنت نظيف البلاد وأما الغاية جدار صحيح؟ إذن طالما وجدنا أن الغاية ليس جزء ليس جزءا من البلاد أو من المأمور فأبدا لا يدخل. إذا كان الغاية ليست من جنس أو من جزء المأمور فأبدا أن الغاية لا يدخل. وأما إذا كان الغاية من جزء المأمور فدخل. لذلك في الأول كان الغاية جدار غير أن المأمور بلاد. نعم. وأما في المثال الثاني المأمور الكرسي والغاية كرسي الخامس إذن كرسي كذلك فدخل ذلك. فالباقي على نعود إلى الآية هل المرفق جزء من اليد؟ نعم. فلذلك طالما المرفق جزء من اليد يعني اليد من هنا إلى هنا إلى الكتف هنا يعني. فإذن نحن نأتي بالمثال الثاني بحيث أن الغاية من جزء المأمور فنقول حكمه كان المرفق داخل عند مسح اليد عند الوضوء. وهكذا مهما كان العلماء يختلفون بذلك نحن كدارس في علم اللغة نعرف السياق نعرف معنى الأحرف في اللغة ومن ثم لابد من أن نستنبط حكما مناسبا لحكم شرعي وهكذا نحن نتعلم القواعد. طيب تأسيس مناهج مشتركة بين المفسرين وهذا مما يؤسس علم أصول علم أصول التفسير يعني مناهج مشتركة بين المفسرين. طيب من حيث التاريخ كان نحن نتعلم هنا بأن نشأت أصول التفسير بدايته تعود إلى عهد الصحابة حيث مارسوه عمليا. طبعا معظم ما نجد في عصر الصحابة بل بعصر الرسول يعني تطبيقا وعمليا ليس نظريا. نعم. وجدنا التفسير في عهد الصحابة عمليا تطبيقا لا نظريا. وجدنا كذلك أصول الفقه وبالحقيقة كان وجدنا ذلك في عصر الصحابة علميا عمليا لا نظريا. هكذا في سؤال يعني كان زمان عندنا تفسير موضوعي. نعم تفسير موضوعي وجدنا في عصر الصحابة لكن عمليا لا نظريا. وأما نظرية تفسير الموضوعي يأتي متأخرا نظريته يعني أصبحت علما من علوم القرآن علوم التفسير حتى يكون يعني علم التفسير الموضوعي هذه عمليا وجدنا في عصر الصحابة ولكن نظريا وجدنا متأخر في هذه العواصر. طيب تبلور كمصطلح ومجال علمي في القرن السابع الهجري هذه يتطور إلى أن يكون مصطلح أصول التفسير هذه مجالا علميا هذا بدأ في القرن السابع للهجري. أبرز من نظر له يعني ابن تيمية وفي مقدمة في أصول التفسير له كتاب هذا مقدمة في أصول التفسير. ثم جاء الزركشي والسيوطي ووسعوا مباحثه في كتبهم سواء في كتب المباحث أو كتب الإتقان في علوم القرآن. إنه لا كتاب يتحدث عن علوم القرآن عامة ولكن من أبوابها كان باب عن أصول التفسير. لذلك نشأت وتطورت إلى أن وصل إلى زمان إمام الزركشي والسيوطي يعني حتى وسعوا مباحثه في كتبهم غير أن ابن تيمية قد بدأ ذلك في كتابه مقدمة في أصول التفسير. طبعا لعلم أصول التفسير تطور في المراحل متنوعة
innaha la bada'at marhalat syafahiyah atau syafawiyah wa dhalika fi asis sahaba wat tabi'in lam yazal annahum wa bil haqiqah arafu qawaid tafsir walakin lam yazal safawiyan wa marhalah tadwin wa dhalika ya'ti 'inda at-Tabari wa Mawardi kana bada'an dawwana hadzal ilm wa asbaha ilman min ulumil Qur'an wa huwa fi usul tafsir wa hadha bada' fi Imam At-Tabari kan Imam At-Tabari dawwana wa kataba kitab at-tafsir wa qad tabbaqa dzalika fi tafsirihi lil Imam At-Tabari wa kadzalika lil Imam Al-Mawardi qad tabbaqa dzalika usul at-tafsir fi kitabihi thumma asbahat ba'da dzalika marhalah nadhariyah atau tandiriyah ya asbahat nadhariyah min khilal Ibnu Taimiyah wa Zarkasi li'annahu allafa kitaban khasan an usul tafsir wa amma at-tadwin ma'nahu adkhala hadhihi al-qawaid fi tafsirihi mislu Imam At-Tabari wa Al-Mawardi haula'i aw misluhum kanu yuqaddimuna usul tafsir tadwinan wa tadbiqan fi tafsirihi wa amma Imam Ibnu Taimiyah wa Az-Zarkashi kana fi kitabihi yakni yakhussu bihi nadhariyah asbahat ilman min ulumi at-tafsir wa huwa usul tafsir yani Ibnu Taimiyah wa Imam Az-Zarkashi wa thumma al-marhalah al-mu'asirah wa asbahat usul tafsir buhusan akademiyah وتنديرات جديدة أو أصبحت نظرية جديدة هكذا هذه مجرد لنعرف مراحل من تطور أصول التفسير من بداية كان شفويا ثم دونه في كتاب التفسير وثم أصبحت نظريا وضع نظريات أصول التفسير ثم بدأ في هذا العصر بحوث أكاديمية يعني كما انتشر في هذا الزمن مليئة بالبحوث العلمية والأكاديمية. بالنسبة لمصادر أصول التفسير طبعا القرآن الكريم لأن القرآن يفسر بعضها مع بعض أي بمعنى نستطيع أن نضع قاعدة بمجرد أننا إذا وجدنا القرآن أو آية يفسر آية أخرى سوف مثلا أنا أعطي مثال لك جميعا من هنا كان بعلم القرآن نعرف أسباب النزول أوكي ومن أسباب النزول نعرف تاريخ نزول الآية بأنه نزل متى نزلت هذه الآية ومتى نزلت هذه الآية ومن ثم قد وجدنا بأن لكل الآية إشارة ودلالة الأحكام قد وجدنا أن الأحكام مختلفة مثلا وجدنا الآية يقول فتحرير رقبة ويأتي آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة ثم سؤالنا أين نستنبط الأحكام هل نميل إلى رقبة فقط دون صفة أم نحن نميل إلى فتحرير رقبة مؤمنة فيه صفة أو نختار بينهما أنا قلت لا عندنا القاعدة بأن إذا وجدنا الآية مثل هذا فأن الآية الآتية متأخرة كان يفسر الآية متقدمة إذن في آية تأتي متقدمة ثم يأتي متأخرة في نفس القضية تحرير رقبة فنقول إن الآية متأخرة مفسرة ومبينة لآية آتية متقدمة فلذلك قلنا لا الحكم بمعنى فتحرير رقبة مؤمنة هكذا فكأن الآية المتقدمة بينتها بآية متأخرة هذه أصبحت قاعدة في التفسير بأن الآية متأخرة مبينة مفسرة هكذا مخصصة لآية قبلها بمجرد معرفة علم القرآن ألا وهو أسباب نزول أو سبب نزول أو تاريخ نزول القرآن هكذا ثم وجدنا سنة نبوية أي مصدر من أصول التفسير يعني السنة النبوية يعني من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للآية فطبعا أثبت هذه قاعدة
idza wajadna ayatan ma yakhussu bihi al-ayah fa naqulu bi anna sunnah mubayyinah lil Qur'an. Hadi kaidah. Masalan wajadna aqimus shalat lam najid fil Qur'an bayan kaifiyatis salat. Laisa bimakna thumma nusalli masina ala kulli hal salat yani. Ayu syai' dzikrullah kada. Lakin arafna bi anna qad haddada as-salatu bi bayani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasul bayana dzalika wadihan bi amaliyah wa kaifiyatis salati wa syurutus salati wa kama asbaha dzalika idan lam la naqul na'tamid fil Qur'an faqat dunal sunnah thumma naqul salat masihna. Lianna al-ayat lam najid bayanan an kaifiyatis salat. Laisa hakadha fa innama ya'ti ba'da dzalika as-sunnah an-nabawiyah tubayyin anil ayah muta'alliqah biha masalan anis salat hadi aw rubama min aqwalis sahabah yani khasah min kibaril mufassirin minhum dan najid bi anna al ayah mungkin bayanuhu min aqwalis sahabah wa kama najidu dzalika fi mu'dham kutubut tafsir bil ma'thur yumkin fahmul Qur'an kadzalika min al-lughah arabiyyah wa kama darabtu misal min jadid an hukmi yakni maski al-mirfaq wa dalika bidalil min al-fadi atau min qaidatil lughah min qawaidil lughah usulul fiqh al-istinbatil ma'na wa dilalah masalan yakni halil ayah yadulu alal am alal khas salan gada hal yakhussu bihi lin nabi am ya ummu lil ummah fanajid fil hukmi usulil fiqh al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususi sabab. Masalan kada wajadna fil qaidah yakni al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususi sabab. Fa idza kana al-ibratu ahammu min ajli amatin nas fa na'khudhu al-hukm li jami' mahma kan hada al-ayah urshidat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalan ayu ayatin allati yakhussu bihi an-nuzul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika kata-kata sah alaihi wadalik. Hadi muwajjah ila man? Ila Nabi. Walakin ma'ani min hadhil ayah yumkin an nastafid lana jami'an. Ghairu anna hadhil ayah muwajjah ila Nabi yakhussu bihi an-nabi walakin ma'nahu wa ibratuhu kana li amatin nasi jami'an. Fala ba'sa bi mahma kana hadil ayah muwajjah ila nabi wa bi khitabin nabi ya ayyuhan nabiyyu kada walakin haitsu anna as-sabab muwajjah ila nabi yakhussu bin nabi walakin al-ibratu li umum li jami' wa wajadna dalika qaidatan usul fiqh al-ibratu bi umumillah bi sabab wa tu manaj'al wa qaidatan fit tafsir qaidah ukhra masalan al-aslu fil amri lil wujub. Alan wajadna aqimus shalah wal amru. Fa idzan ma hukmu as-salat? Wajib. Alan najid mada al-amru al-akhar. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ma hukmu ta'addud idzan? Kasih. Rubah. Mada taghayyur ila mubah laisa lil wajiban. Masalah li'anna hunaka qaidah ukhra masalan al-aslu fil amri lil ibahah taban ma'a qawaiduha mata yakunu ibahah mata yakunu al-wujub fa hakada nastafidu usul al-fiqh min ajli istinbatil al-ahkam li dilalatil ahkam al-mawjudah fa masyaallah nastafid katsir jiddan min lughatil arabiyyah wa min usulil fiqh min ajli istinbatil ahkam min ajli ma'rifati ma'na wa tafsir lil ayat. Yani kadab. Al-lughah masalan hatta la nukhti fi tafsir. Hadi min qaidatil lughah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alan ana indi soal al-kitab. Ma mana al-kitab huna? Quran. Kaifa nastati an naqul anna Quran li anna al-kitab katsir. Minha Taurat, Injil kada. Gharu al-Quran gharu al-ayah faqad dzakara al-kitab. Kata. Limadha la yaqul anna Taurat? Limadha la yaqul anna Injil wala Zabur lakin fassara al-mufassir anna al-Quran. Min aina na'rif? Oh.
Min ana na'rif ya Indriani. Min ana na'rif. Ya la Fil akhir. fil akhir kayf? Al-an kaifa yastati an yuwajjih al-mufassir anna ma'nahu Quran ghairu an al-kitab al-muqaddas min Allah azza wa jalla Zabur, Taurat, Injil wa ma asbah dhalik. Limadha yakhussu bil Quran? Min aina? Idza istafatna usul at-tafsir sawfa na'rif. Wa dhalika min qaidatil lughatil arabiyyah. Ayu qaidah? Qaidah ma'rifah. Lamu ta'rif. Okey. Al-an li'anna al-ayat tadullu ma'na al-ma'rifah la yaqulu dhalika kitabun. Bal dhalikal kitab. Bima'na ma'rifah. Fama balu ma'rifah fi qaidatil lughah. Bima'na an yakuna al-ismu alladhi fihi al-alif lamu ta'rif yakunu ma'rufan. Idan laisa nakirah li'anna nakir dalil al-'am. Idza kana dzalika kitabun mungkin Injil, mungkin Taurat, mungkin kada, mungkin fiqh, ayu kitab. Mahma kana wahid lakin lisabab annahu nakirah yashmal ala jami' wa la yakhussu bihi li'annahu laisa fi lam ta'rif. Fa'idatul lam ta'rif asbahat al-ismu al-mu'arraf huna yakun ma'rufan. Idan la yumkin yakunu Injil wa la kadza li'anna qad dakhala fi lamut ta'rif. Ana adab lagi misal. Fil fasli tilmidatun nakirah. Fa hada ma'nahu yumkin Aisyah, yumkin Laisi, yumkin Fityani, yumkin Sams, yumkin Aryani, yumkin Siti, yumkin bal ala kulli tilmidatun aw talibatun akan. Yani yasmal jami'. Fadhalika istakhdamna bin nakirah. Walakin idza arafna bi anna fil fasli yakni usadah lesi hakada. Arafna nanu bi anna fil fasli usadah lesi fala budda an naqul al ustadatu fil fasli. Yani hakada. Al ustadatu fil fasli. Wa ma dalam na'rif man hum man hiya walakin arafna bi anna fihi tilmidah fala budda an naqul fil fasli tilmidatun. Hakada. Idza ma'arafna man fil fasli lakin ala kulli tilmidah lakin au ustadah lakin ana arif man hum fa naqulu fil fasli ustadatun wa ma idza arafna bi anna ustadah laisi fa naqulu al ustadatu fil fasli. Lidzalika talama yaqulu dzalikal kitabu khalas bima'na wa ma'ruf dan fil muta'rif ala wa huwal Qur'an. Yani kada. Fa wajadna ma sha Allah kathir jiddan min qawaidil lughah bihaitsu dilalatul alfad ma'rufa bisababi alaina na'rif qawaid al-lughah sawa'un min ilmi as-sarfi, ilmi an-nahwi aw ilmi al-balagha li'annaha asbahat qawaidan min qawaid al-lughah. Yani kada. Wa amma fi sarfi masyaallah kathir jiddan wa kama qultu bil amsi linufarriq baina anzala wa nazzala hada bimujarrad na'rif qawaid ilmu sarfi. Li'anna fi taghyir min nazala ila anzala wa anzala min nazala kita giri yani kada bijarati tad'ib wa bijarati yani alif wa nun anzala bijarati alif faqat nah nazala anzala yani kada fa taban li ilmi sarfi qaidah idza fihi ziyaratu tad'if fa asbaqat ma'nahu minha litakthir dalil ala kathir yani kada lidzalika ana qultu qata'tul habla fa aqta' marrah faqat. Lakin idza qata'tul habla fa asbahat ana aqta' marrawat adidah wa asbahat maqtu'at katsira. Yani kada. Lidzalika yunasibu bil ayah allati wajadna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun wa dzalika lidalil annahu nazala marrat adidah sanawatin katsira 23 sana. Walakin idza anzala fa najid bi annahu marrah wahidah fa qala inna anzalnahu fi qadar faqat fi lailah wahidah syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Dan fi syahri ramadan fi lailah wahidah nazala bahwa fi marhalah ula wa thumma nazala fi marhalah tsaniyah wa ada kalam tawil fi ilmi al-Qur'an yani kada. Wa hadi asbahat qaidatu ilmu sarfi li na'rif li fahmil Qur'an hatta idza wajadna al-ayah mustakhdamah bit tad'if fa unduri maknahu ta'dib fi ilmi sarfi
ya dulu ayu makna gitu. Nah, ingkasar mana telah limutawah, telah pecah gitu. Kasar tu zujad, fangkasar zujad. Kasar tu zujaja, fangkasar zujad gitu. Jadi beda sekali. Kasar tu fangkasarun. Nah gitu. Itu belum lagi nanti yang lain-lain gitu. Mulai sekadalik. Bala. Nah, ثم نعرف كذلك من مناهج المفسرين الكبار. طبعا نحن نستفيد من كتب مناهج التفسير أو مناهج المفسرين لنعرف كيف نفهم القرآن الكريم. أبرز المؤلفات في أصول التفسير مقدمة في أصول التفسير ابن تيمية برهان يعني كما قلت لإمام زركشي kitab burhan hadi kitab ulumil Quran lakin fihi munduri fi babun min abwabi usul tafsir. Asyuyuti kadzalika lau kitab fi ulumil Quran yani adqan walakin fihi babun min abwab an usul tafsir. Huwa ada qawaid tafsir Khalid As-Sabt dzakartu fil bidayat kan ana ta'allamna wa darasna hadzal kitab indama qultu fi دراسة الأولياء ماجستير نتعلم هذه لأنه يتعلق بأصول التفسير علم خاص ونبحث في مرحلة ماجستير من أجل معرفة ما هي قواعد التفسير. وإمام خالد السبت كان له كتاب مميز جدا جيد جميل إذا عرفنا نعرف ما من قواعد التفسير ومأخوذة من اللغة ومن أصول الفقه غير ذلك وأصبحت قاعدة من قواعد التفسير. أعتقد كذلك أستاذ Quraisyab له كتاب عن قواعد التفسير وبالحقيقة إذا طلعنا نحن للآية القرآنية نستطيع أن نضع قاعدة. أنا لا أعرف طالما قرأنا مرة عديدة هكذا سوف نستطيع أن نستبد قاعدة. إذا بهذه القاعدة نعرف بأن إذا وجدنا الآية هكذا قاعدته كذا ونستبد مرة أخرى لآية أخرى فنستبد من هذه القاعدة. Dan bil qaidah nastati an nastabit al ahkam mutanawiyah min al ayah muta'addidah kadzalik. Yani kada. Hatta masalan lina'rif mal farqu baina fi'lul madi fil mudhari' wa ismul fa'il masalan inda fa wa bil haqiqah bi mujarrad na'rif qaidatul lughah na'riful hukm kadzalik. Masalan wa ulaika humul muflihun falimada la yakunu wa ulaika hum yuflihun falimada la yaqulu Allah wa ulaika hum falahu bi fi'lil madi fi'lil mudhari' muflihun bi ismil fa'il min aina na'rif diqqatul ma'na yani bi ma'rifati qawaidil lughah min ilmi sarfi mata yakunu al-kalimat bi ismil fa'il wa mata yakunu bi mudhari' wa mata yakunu bi fi'lil madi. Naam. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tungdirhum la yu'min. Ustaz, na'rifu hunaka man minal kuffar yani aslamu yasma'una al-ingdar. Biman yaqulu kada? Ma ma'na hadhihi al-ayah innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Fiman yaqul ustaz wajadna al-kuffar yasma'una al-ingdar. Idan la yunasib hadhihi al-ayah. Awal muskilah. Li'annahu la yata'allam an qawaidut tafsir. Nah. Limada wajad fiman yang yasma'una al-ingdar? Al-an undur ila al-ayah. Al-ayah bistiqdamar innal ladina kafaru. Bima'na madha ya? Innal ladina kafaru. Liyadulla ala al-kuffari zamani sabiq li wujudi fi'lul madi innal ladina kafaru bimana labudda an narji ila al-kuffar fi zamanil madi fa haqqan wajadna bi anna hadhihi al-ayah nuzila ila yani al-kufr li Abu Jahal yani al-kuffar li Abu Jahal atau qaum Abu Jahal al-kuffar li qaumi Abu Jahal kanu la yasma'una al-ingdar. Idan hadhil ayah muttajiyah ilaihim. Wa idza qisna ila hadzal zaman talama annahu yusbihu qaum Abu Jahal sayakunu mislahum fi adami isma'il ingdar. Walakin idza wajadna man yasma' al-ingdar bimana la ba'sa li anna hadhil ayah liyadulla ala ummati
Abu Jahal. Yani kan. Idan wadih. Nanu nastati an narfud fi man yaqulu misla hada. Baca yasma'un al-inkar. Ayat ghair munasib. La, laisa hakada. Fa inma akhta'tum fi fahmi innal ladina kafaru ali. Anifan wa ulaika humul muflihun. Lima la yakunu wa ulaika hum yuflihun. Lianna al-ismu alladhi buniya ala ismil fa'il dalil ala anna al-fi'lu asbahat sibghatan lahum. Yani la yusbih idza kana al-ayah bi istikhdami fi'l. Karena fi'il itu liyadul zaman. Ima zamanul madi hadir am mustaqbal. Idan ma'anal muflihun la yadulu ala zaman fa inama yadulu ala sibghah. Yani, jadi misalnya anakku itu Ustadzah Lesi penyanyi bi ismil fa'il. La yadulu ala zaman fa inama yadulu ala identitas atau titel atau sebagainya, kerjaan dan sebagainya. Bukan pada pekerjaan tapi pada identitas sebagai seorang penyanyi. Nah, kalau idza qultu muflihun wa ulaika humul muflihun bi anna alladhi qad kana indahu imanun billahi wa bil ghaibi wa iqamatus sholati wa agada wa yunfil wa bil akhirati yuqinun wa kullu ma qad hasabaqa min hadhihi sifat wal a'mal insyaallah al falah itu menjadi identitasnya. Gitu. Nah itu. Tapi beda kalau saya mengatakan Ustadzah Lesi bernyanyi pakai fi'il mudhari'. Yughanni atau ghanni Ustadzah Lesi. Maka pertanyaan saya begini. Meskipun beliau bernyanyi tapi belum tentu penyanyi loh. Nah itu masalahnya. Jadi belum tentu identitas beliau sebagai seorang penyanyi meskipun bernyanyi dan suaranya bagus. Kalau sendirian. Misalnya gitu. Misalnya gitu. Itu persis kayak kemarin itu. Jadi kita bernyanyi itu karena bukan bagus suaranya, tapi karena ramenya. Gitu. Itu kita main berkhilah begitu. Kita bernyanyi bukan karena bagus, tapi karena rame aja. Nah itu. Idan hakada. Masya Allah, kathir ma wajadna dzalika, fa hadi yahtaju ila qawaid. Jadi saya menyimpulkan seperti itu karena yutali bi qawaidil lughah. Fa minal mungkin an yakuna nadha misla hada yani. Fi'lul mudhari', fi'lul madi, sama ismul fa'il hadi asbahat يعني بمطالعة لماذا يفرق بين الرحمن والرحيم من أين نجد قاعدة من قواعد اللغة لماذا يفرق بين الرحمن والرحيم غير أنه من أصل المادة متساوية على وهو رحيم را ح ميم انظري في الرحمن إنه يأتي بصيغة المبالغة فعلان أنت تعرف معنى فعلان Mubalaghah itu apa? Berlebihan gitu, berlebihan ya kan? Ya, misalnya Ustadzah Lesi naimah itu biasa karena ismul fa'il. Nah itu. Tapi kalau nawamah fa'lan gitu ya. Nawab itu artinya apa? Tidurnya berlebihan. Kalau beliau biasa aja tidur pelan-pelan tidur lagi. Tapi kalau setiap waktu tidur di musola tidur di kamar tidur di kelas tidur gitu nawam gitu kan itu nawamah gitu yang pastinya karena mubalaghah melebihi kapasitasnya gitu. Akilun biasa makan akal gitu ya jadi dia makannya melampaui batas gitu nah masya Allah ukhti Allah itu karena saking berlebihan sifat rahimnya itu rahmahnya itu maka disebut Rahman. Bayangkan disekutukan tetap dikasih nafas ya kan orang-orang kafir itu kurang apa coba mensekutukan Allah iya enggak iya orang-orang kafir enggak menyembah Allah mengingkari perintahnya itu ya enggak mendengar larangannya enggak mendengar perintahnya mengabaikan menyembah selainnya coba disekutukan kayak gitu ya tapi Allah masih kasih itu makan nafas ya kan masih kasih hidup tuh itu berarti Allah itu Rahman. Makanya Rahman itu sifat yang yashmal jami'. Insyaallah. Nah itu. Masya Allah itu. Rahim baru nanti ada sudah menggunakan ismul fi'li. Jadi sudah
alim gitu ya, fa'il gitu, itu sudah menunjukkan ya khusu bihi ar-rahmah li al-mu'min. Karena itu sifat yang kemudian dikhususkan hanya kepada orang-orang tertentu gitu. Alim, fa'il, rahim, itu semua bentuk dari sigah fa'il, itu menunjukkan khusus, sehingga khusus pada fi'il itu dan itu tertentu yang diberikan, itu kepada orang-orang mukmin saja. Jadi akhirnya kita bisa sebetulnya memberikan satu gambaran makna. Nastati an na'rif yakni surat al-ma'ani al-mawjudah fiha bi mujarrad yakni anana nangdur ila hadhil qawaid min qawaid al-lughah wa dzalika wajadna fi kitab mislu as-sabat kan lau kitab qawaid tafsir. Fusul fi usul tafsir yakni Sa'id Tayyar thumma التحرير في أصول التفسير عبد الحميد الغزي. هذه فقط مجرد المثال من أبرز المؤلفات في أصول التفسير. وأنا أزيد بهذه الكلمات بالتحديات المعاصرة لذلك لنزيد من أن نستفيد ماذا نحن نستفيد من هذا العصر الحديث يعني. طبعا إن في هذا العصر الجديد كان هناك تعويلات الإيديولوجية للقرآن. طبعا نحن إذا درسنا أصول التفسير نتعلم قواعد التفسير وقواعد التأويل لئلا نبتعد من تفسير فقد وجدنا هناك بعض التأويلات الإيديولوجية قد يؤدي إلى الخطأ في التفسير. بأي قاعدة يقول بأن غير المغضوب عليهم ولا الضالين هنا أبو بكر وعمر؟ من أين؟ من هؤلاء الذي قد مثل تفسيره بإيديولوجيا خاصة يعني إيديولوجيا شيعة. وكيف يستطيع أن يقول بأن غير المغضوب عليهم ولا الضالين هنا أبو بكر وعمر لكراهيتهم إلى الصحابة حتى اتجه إلى تأويل بعيد جدا بسبب إيديولوجيته كان للشيعة. فهذه طبعا يؤدي إلى الخطأ والبعيد جدا من الصواب بالتفسير. لذلك حتى الآن إذا نهتم بهذا الأمور سنعرف بأن هناك بعض إيديولوجيا هذه التحديات. الإغراق في النظريات اللسانية دون ضبط شرعيا. وجدنا الآن انتشر نظريات لسانية نظريات لغوية يميلون أكثر إلى يعني عدم ضبط شرعيا بمجرد علم اللغة الجديدة معاصرة ولكن لا يستفيد من ضبط الشرعي. فهذه تحدياتنا. ضعف المنهجية في تفسير الآية المتعلقة بالقول هذه ما يخص به في هذا الزمان علم من أنثروبولوجيا وغير ذلك يؤدي إلى أنه يتعلق بعلم الإنسان ولكن لا يهتم بالمنهج في تفسير الآية لأن التفسير لا يكفي بمجرد أنه باستخدام بما وضع إلينا الإنسان بل لابد أن نهتم بأن هناك قواعد والأصول والمبادئ التي لابد أن نهتمها حتى لا نخطئ في ذلك. إن وجدنا الإنسان يفسر الآية بضعف منهجه عن قواعد التفسير فإن شاء الله إذا قدرنا على معرفة قواعد نحن نعرف الخطأ من تفسيره. ثم الحاجة إلى تأصيل قواعد جديدة تراعي الثوابت والمتغيرات. ما شاء الله هذه يناسب بما يقول أستاذنا وكياي حسن عبد الله سال في مرة عديدة يقول المخابطة على القيام والتغيير إلى الكمال لأن هناك ثوابت هناك متغيرات. هناك الكتاب لافو أدونيس وبعض الأخرى يقول kitab ismuhu Ats-Tsawabit wal Mutaghayyirat kata. Jadi ada hal-hal yang memang bisa berubah dan yang tidak. Nah itu. Nah, nahnu fi hajatin ila ta'sil bi anna qawaid jadidah mungkin an nurai nahnu mungkin an nadu qaidatan jadidatan walakin labudda an nata'akkad bi anna hunaka tsawabit hunaka mutaghayyirat. متحولات أو في كتاب آخر يقول الثوابت والمتحولات وفي كتاب آخر وجدوا كلمة الثوابت والمتغيرات. إذن إن هذا الكتاب يتحدث حول الأمور التي كان لابد من فيه الثوابت وفيه متغيرات. وهكذا نحن إذا أردنا أن نضع قاعدة من قواعد التفسير هناك ولاية الثوابت وهناك ولاية متغيرات.
Faidan fima wajadna min al-imkaniyat fi mustaqbal nahnu na'ti bi qawaid jadidah min ajli fahmil Quran. Falidhalika al-an wajadna fahm al-Quran bi al-ulum al-muta'addidah bi at-takhassusat al-muta'addidah wa dhalika min ajli anna hunaka thawabit wa anna hunaka mutaqayyirat. Fala syakka anna fima naqbal hadal jadid wa fima la naqbal hadal jadid bi asbab wa fi hujjah wa dalil akada. Idan labudda an nahtam bi thawabit wal mutaghayyirat. Idan min ajli usul tafsir al-jadid nahnu al-jam'u bainal mawrud wal mu'asirah, itu wajar. Nahnu na'mal at-takamul baina ulum al-mawruthah, al-ulum al-qadimat wal ulum al-jadidah. Rabtu al-qawaid bi amtilah tafsiriyah tatbiqiyah, itu yang perlu kita lakukan. Dan labudda an narbut hadhihi al-qawaid bi amtilah min at-tafsir wa kama darabtu laki misal anifan bil ayat hada labudda an nuksir fi tatbiq hadhihi al-qawaid fi tafsir takamul ma'ulum lisaniyat wal usul wal fikr. Hadhihi ma tayasruna an naqul bi anal qawaid ya'ti min laysa faqat min ilmu lughah fa inma min usulil fiqh, ya'ti min ilmu tarikh, ya'ti min ilmu kada, wa min tilkal ulum nadha qaidatan. Masyaallah, nastabit min hadhil ulum qaidatan. Fadzalika takamul ma'al ulum al-lisaniyah wa ulum al-ukhra sawan fi ulum lisan, ilmu lughah, ilmu usul fiqh atau ilmu atau al-fikr, yani ba'du mustabat min ilmu al-aqli, yani ilmu al-aqli, ilmu min wad'il insan. ثم إعداد مقررات جامعية منهجية لهذا العلم. ما شاء الله هذه مهم جدا، بأن لابد عندنا مقررات. لا أعرف أنا لم أعلم في هل عندكم مادة قواعد اللغة في قواعد التفسير yang في semester الأول أو ثاني أو ثالث مادة قواعد التفسير. لذلك هذا المقصود. إذا لابد عندنا أن نعد إعدادا لمقررات جامعية منهجية لهذا العلم، يعني علم أصول التفسير أو علم قواعد التفسير. يعني كما عندي خبرة في ماجستير في BTIK كذلك درسنا هذا العلم، يعني علم قواعد التفسير، وهذا أسبقت مقرر. يعني هذا مما نريد أن فختاما أقول ilmu usul tafsir wa asas alladhi yubna alaihi amaliyatu tafsir as-sahihah wa la yumkin fahmul Qur'an karim fahman amiqan mutawazinan duna ruju' ila hadzal ilm. Alhamdulillah intahayna min hadzal bab. Qabla an nakhtuwa ila al-mawdu' athani, hal hunaka su'al min ustadzat atau asatid fi siman atau fi zoom? Hal hunaka ay su'al? Ustaz Amin, hal ma'akum su'alam? يا أستاذ لكن بعدين في الأخير يمكن. طيب. والآن على كيفك تفضل. طيب لا بأس. إذا نحن نواصل الآن إلى الموضوع الثاني. خير يعني. طيب تمام. حتى ننهي في الموضوع الثاني. وكان الموضوع الثاني بسيط، يعني فقط الحديث حول مصدر التفسير أو مصادر التفسير. طبعا هذا الموضوع يشمل القضية حول ما هي المصادر للتفسير في دراسة القرآن، لأن هذا المدخل في دراسة القرآن فلا بد أن نعرف ما هي مصادر التفسير، لأن دراسة القرآن طبعا ندرس عن التفسير، ودراسة عن التفسير طبعا نعرف ما هي مصادر التفسير أبدا. لذلك يهمنا هنا أن نفهم القرآن بمعرفة مصادرها. نعم. مهمته هكذا، يعني ضبط العملية التفسيرية وفق المنهج الشرعي. إذا أخطأنا في إتيان المصدر للتفسير ممكن يؤدي إلى الخطأ. فلذلك ضبط العملية التفسيرية وفقا لمنهج الشرعي.
fala budda an na'ti fi maqsudir al-munasib. Idza aradna an nastambit al-ahkam fa idan la budda kan masdaruhu ma yata'allaqu bil ahkam. Fi istinbat al-ahkam masalan fa idan nahnu narji ila kutub as-sadirah min al-ahkam. Kutubul fiqh masalah. Dan fi tafsir al-ayah al-muta'alliqah bil ahkam aina masdaruhu kutubul fiqh. Nada. Naam. Idza aradna an na'rif riwayat fi tafsir al-ayah aw asbabun nuzul fa aina masdaruhu kana sunnah nabawiyah. Ada. Wa kadzalika masdaruhu kana al-Qur'an nafsuhu li anna al-Qur'an masdar li nafsihi. Yani dzalika wajadna tafsir Qur'an bil Qur'an. Ya kadang. Au aqwalu sahabah kana masdar kadzalika li anna hunaka mu'dham al-ayah fassarahu as-sahabah. Mislu tanwirul mikbas fi tafsir Ibnu Abbas. Hadzal kitab asbahat masdaran li ma'rifati ma min aqwalis sahabah li anna Ibnu Abbas kana sahabiyan wa qad kana lahu mu'allafat allati jama'ahu talamidahu Fairuz Zabadi kana yajma' kitab min aqwali Ibnu Abbas min tafsir Ibnu Abbas fa asbahat kitab Tanwirul Mikbas fi tafsir Ibnu Abbas hadi dalil yakni dhabat dalika min masdar sahih ala wa huwa aqwalus sahabah manul inkhirafat at-ta'wiliyah wal ara' asy-syadzah yani hada min ahammiyati ma'rifati masdar li alla najid hunaka ara' syadzah lidza kana masdaruhu ghairu munasib. يعني هكذا طبعا هناك سؤال يعني لماذا كان رأيك هكذا لأن عندي قرأت كتاب لا هذا الكتاب غير مناسب يعني كذا غير جيد لماذا يكون مصدرا للتفسير مثلا مثلا نحن نريد أن نعرف الآية تفسير الآية لكن نجد ونأتي من مصدر وهو من تفسير الشيعة طبعا سيكون بعيد من الصواب لكوني أن مساره كان غير مناسب ثم التمييز بين تفسير المقبول والمردود هذا واضح إذا كان هذا تفسير مردود أم مقبول طالما مصدره كان مقبولا أم مردودا الجمع بين الفهم المورود والفكر المعاصر بضوابط عملية إذا نحن بمجرد الدراسة حول المصادر طبعا المصادر كان متطورة كذلك من السنة من القرآن ثم السنة والصحابة والتابعين من رواية من كذا وكذا ثم تطور إلى هذا الزمان بأن مساره كان كذلك بعض الكتب المعاصرة فإذا من هنا نعرف كذلك الضوابط علمية هذا هو أنا وضعت بعض المصدر مع المثال يعني بعدين إلى أن وصلنا إلى المصدر الأخير المصدر الأول والقرآن dan Quran bil Quran بحيث القرآن يفسر القرآن بعضها مع بعض هذا قد أعطي لكم مثال تفسير صلاة في قول أقيم الصلاة ثم من خلال فإذا قرأتم القرآن فاستمعوا هذه كيف نفسر كلمات يعني هنا تفسير صلاة في أقيم الصلاة وإذا قرأتم القرآن فاستمعوا إذا نحن نقيم الصلاة ثم فسر كلمة إقامة الصلاة النبي وإذا قرأتم القرآن فاستمعوا فإذا نحن عند الصلاة وإذا سمعنا القرآن فلا بد أن إذا قرأ الإمام مثلا في الصلاة القرآن سواء الفاتحة أو سورة يعني فلا بد أن نستمع هذه يبين صلاة ويبين ماذا نعمل إذا Qara al-Quran inda sholati fala budda an nastami. Itu kira-kira menjelaskan apa itu? Jadi kalau pas sholat imam baca itu kalian nggak sebenarnya nggak perlu apa ya sebenarnya? Mengulang atau baca yang lain gitu. Itu isma'i faqat gitu. Udah itu yakfi karena kita fi halatil ma'mum. Jadi inda sholati wa idza qara al-imamu bil Fatihah atau bis surat yani nah itu kita cukup mendengarkan saja karena kita makmum. Artinya julal imamul yu'tamma bi. Julal imam hadisnya itu julal imamul yu'tamma bi. Jadi sudah
tanggung jawab itu semuanya pada imam sebenarnya di situ. Makanya disebutkan dalam beberapa fil umur khasah bihaitsu masalan ta'akharna inda masbuq gitu. Imam qarraka'a mada na'mal? Natba. Narbak tu maruku. Enggak sah kan tadi enggak baca Fatihah, enggak baca ini gitu. Sudah imam sudah baca gitu. Kita tinggal ikuti imam. Itu logika, sebenarnya logika simpelnya begitu. Gitu. Itu sudah tanggung jawab imam gitu. Ya, meskipun kita disebut makmum masbuk gitu. Ngikuti tapi masbuk enggak ngikuti sepenuhnya. Tapi kita tidak perlu membaca utuh dari itu dianggap sudah satu rakaat. Nah, itu karena ada itu beberapa aspek tafsir Quran bil Quran. Lafzu dzulm alladzina amanu wa lam yalbisu iman bidzulmin ma fasarau bi syirki fi surati Luqman inna syirka la dzulmun adim. Nah gitu di dalam surat Luqmannya itu gitu. Ma mana dzulmi huna asyirk lianna dan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi syirk. Nah, gitu. Jadi beriman dan jangan pernah ada syirik di dalam keimanan kita gitu. Kemudian ana arif dzulm mana syirk inna syirka la dzulmun adim. Nah itu dari surat Luqman itu. Itu Quran bil Quran. Dan idrib misal katsir kama darabtu min fatahri raqabatin tsumma fasaru bi tahri raqabatin mu'minatin. Nah itu. Dan lagi dengan model dilanjutkan. Dalikal hudan lil muttaqin. Soal man humul muttaqin fa ajaba wa bayanal Qur'anu alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata gitu kan. Gitu. Idan al-ayah ba'da tubayyin al-ayah qablaha. Itu kalau secara berurutan. Jadi kullu misal min tafsirul Quran bil Quran karena masdarul Quran karena ya'ti minal Quran. Atsani as-sunnah ada katsir haitu anal Quran bayanahu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinama wajadna fil ayah wa shalawatil wusta ya kan as-salatul wusta thumma fasara fil hadis bi annahu salatul asri ya ada min haitsu wadu al ulama tafsir fi masdar kan lina'rif mal murad bil salatul wusta thumma bayna rasul bi hadis yakni salatul asri thumma al hadis tafsir an ghusl min al janabah hadhihi bayana bidzalika yakni labudda min al-ghusl indal janabah bi bayani al-hadis idan dzalika li sihhati wa thubuti wa siyaq hadhihi min dawabit limada nahnu nastafid min al-hadis thumma al-masdaru tsalits aqwalus sahabah min kibal mufassirin Ibnu Abbas wa qad darabtu misalan di tafsir Ibnu Abbas Tanwirul Miqbas kitab Ibnu Abbas yanau Fairuz Zabadi al-lafa kitab wa qad jama'a hadzal kitab min aqwali Ibnu Abbas fi tafsir al-ayah laisa bikathir lakin liyadulla annahu ya'ti fi tafsir inda Ibnu Abbas min aqwalihi wa hada masyhur aulai Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib kana yufassiru al-ayah al-Qur'aniyah mumayyizatuhum ma'ani limada nahnu nastafid min aqwalihim lianna min mumayyizati haula'i sahabah kanu fi mu'asarat ma'a nuzulil ayah. Jadi keutamaan aqwal sahabat ini karena mereka masih hidup sezaman dengan Al-Qur'an, dengan Nabi, maksudnya dengan turunnya Al-Qur'an itu dengan Nabi. Wa kadzalika haula'i sahabah kanu fi man yafhamuna al-lughah al-arabiyyah wa siyaq. Ya kalau kita tanya gini, siapakah orang yang lebih paham bahasa Arab? Ya orang yang hidup di Arab, berbicara bahasa Arab kan begitu ya, mudahnya begitu mudahnya. Apalagi nanu na'rifu anna sahabah min afsahil kalam kana Quraisy kaman wa kana Quraisy min afsahil kalam baida annahu min Quraisy anna Muhammad min afsahil kalam beda annahu min Quraisy. Gitu ada satu masih kan enggak itu pelajaran apa itu balaghah itu jadi untuk menunjukkan betapa Rasulullah itu seorang yang fasih terlebih beliau dari Quraisy karena lima dari anak Quraisy min afsahil kalam. Nah itu. Nah, makanya yang lebih paham ya mereka. Tafriq bainal marfu wal mauquf itu
apa namanya? Karena hadis ini al-marfu' wal hadis alladhi ittasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bal mauquf faqad min aqwali sahabah. Gitu. Jadi gitu. Sehingga kita tahu di dalam itu bisa membedakan huwal marfu' huwal mauquf. Idal marfu' karena wasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mauquf faqad wasala ila sahabat. Masih ingat kan ya di pembagian mustalahul hadis itu. Tafsirus siratal mustaqim bi annahu al-islam. Hadi taban kana ihdinas siratal mustaqim di mana ihdina al-islam. Jadi siratal mustaqim itu Islam itu min aqwalis sahabat. Itu didapatkan dari tafsirnya sahabat. Aqwalut tabi'in la yaqrubu min dalika li'annahu tabaqat alladhi ta'amal wa ta'ashara wa ta'amala wa fi mu'asarati ma sahabah. Ya masih dekat itu karena mereka ini adalah orang yang memang hidup dengan sahabat dan sahabat hidup dengan Rasul gitu. Jadi bahasanya tabi'in lah gitu. Seperti Antuna itu kalau dibilang ke Imam Zarkasi ya masih dekat. Itu karena Antuna hidup dengan orang-orang yang hidup bersama Imam Zarkasi meskipun kalian nggak ketemu. Itu tabi'in ini nggak ketemu Rasul tapi kan dekat Mas Yan karena ketemu sahabat. Itu kalian nggak ketemu Imam Zarkasi tapi kalian ketemu dengan orang-orang yang hidup sezaman hidup bersama Imam Zarkasi ya para kiai kita ya kan para ustaz-ustaz kita yang senior itu masih hidup sezaman dengan Imam Zarkasi dan kalian hidup dengan mereka. Sekarang masih hidup dengan mereka. Nanti kalau anak cucu kalian udah semakin jauh itu, ya, semakin jauh gitu. Jadi Asyuruhum, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Tuhaq, As-Sadi, ini beberapa nama tabi'in yang masyhur fi tafsir. Al-i'timad alaihim inda ghiyab tafsir sahabah aywa. La yuqaddim qawlahum ala al-hadis as-sahih dan apa namanya? Nahnu idza lam najid hadisan fa mungkin an na'tamid ila aqwalis sahabah fa lam najid aqsaba fa na'tamid ila aqwalit tabi'in. Jadi kalau kita di dalam tafsir enggak nemu hadis sahih, maka coba lihat di aqwalis sahabah ada enggak gitu. Kalau enggak ada aqwalis sahabah coba lihat aqwalut tabi'in gitu. Maka di orang-orang salaf, ahlus salaf itu yaqul binisbah an na'tamid ila al-aqal min al-mustahsan an nastamid ila hadis dhaif. Jadi artinya gini, daripada kita mereka-reka dengan logika, mending kita memakai hadis dhaif. Itu beberapa kaidah dari orang-orang salaf, ahlus salaf. Gitu karena ketidak sahihan hadis itu mungkin barangkali karena aspek-aspeknya tidak memenuhi syarat saja. Tapi kalau akal kan udah nggak pakai hadis, nggak pakai ini, hanya pakai logika saja. Padahal kayak yaqul tolama nahnu najid hadisan sahihan, tapi hadis sahih. Lakin tolama lam najid hadis sahih, walam najid aqwal sahabah, fama baluna idza nahnu i'tamadna ala aqwalin tabi'in. Nah, itu maksudnya di situ. Al-lughu al-arabiyah ini adakah kama asyarna katsiran baida anana na'tamid kadzalika fi tafsir al-ayah min al-lughah bi mana lughah asbahat masdarun al-khamis. Oke, hadhihi faqad bayan an limada nahnu nastamid ila lughah wa adi bil misal katsir jiddan bi ilmil balagh wa nahwu wa sarf kama darabtu min jadid misalan katsiran fi min al-lughah dan lughah asbahat masdar. Mungkin al-aqlu wa dawabituhu wa talama al-aqlu mungkin yakun masdar lit tafsir falidhalika wajana tafsir bil ra'yi. Oke, tafsir bil ra'yi walakin taban inna ar-ra'yu al-maqbul laisa ar-ra'yu al-marfud fa ar-ra'yu al-maqbul bimakna li'anna hadha ar-ra'yu ma'ad dawabit. Jadi akal yang diterima sebagai masal li'anna lahu dawabit, tidak ngawur gitu. Dia punya dawabit itu semacam kaidah juga supaya tidak ngawur akalnya gitu. Karena dalam ilmu mantik itu, ilmu logika itu pasti ada kaidahnya. Gitu. Tak mungkin dia sembarangan menyimpulkan kalau tidak ada premis-premis yang menguatkan itu.
tidak ada dalil-dalil sehingga dia hatta yakunu istinbatul ahkam bil aqli taban ma'ad dawabit ma'al qawaid itu. Dari kalau yajuzu al istiqlal bil aqli fi ma'anil ghaib. Apalagi tentang masalah gaib. Enggak boleh mereka reka gitu. Kan harus bil khabar. Ada surga. Ini gimana surga itu? Enggak mungkin ini. Ini akal ini bergerak. Kecuali al khabar. Al khabar minar rasul atau minallah nafsu atau minar rasul atau dzalika. Maka kalau sudah berkenaan dengan ayat-ayat tentang gaib, nah itu jangan pernah terlalu bebas akal ini berpikir. Nanti akan semakin sulit gitu. Karena itu harus perlu. Karena semakin ya, kalau istilah mungkin bahasanya mungkin liar ya. Akan liar itu akan semakin sulit kita memahami gitu. Karena logika terbatas pada apa yang kita pahami di dunia. Coba sekarang Uti. Ustadz, kan nanti di surga itu kita merasakan kenikmatan dan lain sebagainya gitu Ustadz. Iya betul. Katanya makan sekenyang-kenyangnya, katanya kan gitu ya. Ustadz, apakah enggak buang hajat itu? Wah, ya gimana ya? Lalu berarti harus ada toilet. Siapa yang buat toilet di surga? Wah, macam-macam itu liar kan. Jadi bermain logika tapi liar sekali. Dan akan semakin pusing kita. Gitu. Apa yang kita bayangkan di dunia tidak seperti apa yang terjadi nanti di akhirat itu. Ustaz, tadi di surga nanti kita berpakaian. Siapa yang jahit Ustaz? Maka pakaian kita nanti pakai mode kayak sekarang. Itu kan dunia. Semua kita bayangkan adalah kehidupan di dunia. Apalagi coba ya. Ustaz, surga itu luas nggak? Luas. Gitu. Terus nanti kita jalan satu waktu pakai apa? Gitu. Jalan kaki kan capek gitu. Misalnya surga ini seluas apa? Seluas seperti apa gitu. Terus kita mau satu tempat yang lain naik apa Ustaz? Jalan kaki, naik sepeda, naik pesawat. Dan siapa yang buat pesawat nanti di surga? Itu bagaimana nanti? Ini kan ya, karena apa yang kita bayangkan dengan logika kita di alamul ghaib itu sangat tidak terjangkau oleh logika kita. Semakin istiqlal, semakin bebas akal ini berpetualang, semakin stres kita. Coba aja kalau nggak percaya. Kayak tadi yang saya buat tadi, semakin stres kita. Gimana jalannya? Gimana? Masya Allah. Itu. Tapi al-aqlu mungkin. Karena ba'dul ayat Quraniyah minal mungkin ana min dimni man yaqul aina mu'dam al-ayah mungkin tafsiruha bil aqli as-salim. Wa aqlu salimu ma'al tawabit taman. Hadi dzalika wajhana tafsir bil ra'yi, tafsir bil ma'sur, tafsir bil ra'yi. Wa tafsir bil ma'thur haddadahu ila annahu tafsir Quran bil Quran bil hadis bi aqwali sahabah. Wa ama bal mungkin qalil min at-tabi'in la ba'sa bihi. Lakin qalil liana haddu bil ma'thur faqad ila aqwali sahabah. Lakin talama ya'tamid ila lugha, ya'tamid ila ulum, ya'tamid hada qad dakhala fi tafsir bil ra'yi, lakin la budda ma'al aqli as-salim bil tawabit. Wa amma al-masdar al-ukhra mahallul khilaf. Sementara beberapa masdar yang bisa dipakai ini debatable. Kalau yang tadi hampir sebenarnya hampir sepakat rata. Karena al-aqlu salim, al-aqlu ma'ad duwabit qad kan jami' yaqbal bidzalika. Mu'dam la ittafaq bidzalika. Ila ana man la yaqbal tafsir bir ra'yi li ana yaqul bi anna ra'yu yakni ghairu salim. Yang tadi terlalu bebas tadi itu. Tapi selama ra'yu salim, ra'yu jayyid bil lughah qaid lughah sahihah insyaallah yattafiq bidzalika. Walakin anna hunaka masdar al-ukhra lakin mahal khilaf. Ini yang diperdebatkan. Awalan Israiliyat. Atarifuna Israiliyat? Huwa ma warada min ahlil kitab. Itu beberapa tafsir menggunakan termasuk Umduri fi Ibnu Katsir wa Tabari kan innahu yastaqdim Israiliyat. Liana al-Israiliyat mauqif. Bahkan disebutkan talama Israiliyat yakni yusawi atau fi nafsil qadiyah ma'al Quran atau la yunaqidul Quran fa yaqbalu dzalika. Ya la ba'sa wong dia enggak
tidak bertentangan dengan Quran kan ya, ataupun hadis. Kalau kita wajadna Israiliyat. Yang kedua, model Israiliyat itu di mana Quran dan hadis tidak berbicara tentang itu. Gimana ya hukumnya kalau? Nah itu tawakuf. Tawakuf itu artinya boleh diterima, boleh tidak. Toh Quran dan hadis tidak bicara tentang itu. Makanya biasanya tentang banyak hal. Contohnya tentang informasi tentang berapa umur Nabi Adam gitu ya. Berapa tinggi Nabi Adam gitu kan. Karena memang Quran dan hadis tidak bicara itu. Nah, kalau tiba-tiba ada Israiliyat mengatakan tingginya Nabi Adam itu 25 meter. Ada yang begitu. Ya kita ya kelas bisa terima bisa tidak gitu. Terima ya nggak apa-apa, dia juga nggak masalah gitu. Dia nggak terlalu masalah gitu. Tidak prinsipal gitu. Makanya di situ tawakuf. Nah, tapi ada juga yang bertentangan. Memang jelas-jelas bertentangan Quran hadis ya sudah kita tolak gitu. Sebenarnya begitu di situ. Makanya di dalam tafsir Tabari dan Ibnu Katsir itu ada Israiliyat karena mereka menganggap imma yuwafiq bil Quran wal hadis atau imma tawaqqafa bil Quran. Gitu. Oke. Kemudian jadi ya fiman yaj'alu masyaran fiman lam yaj'alu taban hadir dan mahalul khilaf. Wal kasfu wal ilham ini terkait dengan beberapa tafsir as-sufi, tafsir al-isyari. Itu banyak menggunakan al-kasfu wal ilham. Jadi mereka jadi tafsir berdasarkan pada ilustrasi ilham dan renungan-renungan itu tanpa ilmu, tanpa tapi hanya dari renungan-renungan tertentu. Ya ini masih debatable. Nanti silakan dilihat di tafsir Tushtari misalnya. Lataiful Isyarat Al-Kushairi kan orang-orang masih berdebat tentang itu. Itu li'annahu la ya'tamil ala ilmian bitafsir. Lakin bimujarrad siyaqat ar-ruhiyah wa riyadat ar-ruhiyah hatta yafhamil Quran bi hadha sabab. Nah, ini kalau kita buat tertibnya gitu ya, dari tinggi ke yang paling bawah itu. Taban inna masdar al-awwal wa thumma yalihi yakni ahsabat tartib Quran, thumma sunnah, thumma sahabat, tabi'in, lugha Arabiyah, al-aql al-muqayyad as-salim, thumma al-israiliyat. Al-masyrutah itu artinya ada tadi yang bisa diterima dari itu. Ini sekedar tadbik, sebenarnya sudah banyak. Nanti bagaimana kita mencontohkan tadbik dalam tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis itu ya. Thumma khalas intaha. Idan limadha nahnu nasdur ila hadil masadir linatamakkan anna at-tafsir as-sahih ya'tamid ila al-masdar as-sahih. Wa talama tashakkaka fi ityanil masadir qad sabib ila at-tashkik kadzalika fi fahmil Quran. Falidhalika nahnu na'rifu bi anna al-masadir la muhimmah jiddan min ajli sihhati at-tafsir ma'a sihhatil masadir al-mawjudah fiha. Wa hakadha a'taqid ya jamaah alhamdulillah intahayna min bayan bainal mawdu'aini sawa'un bil mawdu'an usul at-tafsir wal an anil masadir fa idza wajadtum ay soal tafaddalu. Baik, soal Ustaz. Ahlan ya Ustaz Amin. طيب شكرا جزاك الله خير. بالنسبة إلى تفسير إيديولوجي يمكن لشيء وأنا لا أعرف هل باعتبار تفسير إشاري للصوفي هذا باعتبار تفسير إيديولوجي أيضا. سؤالي هذه تفسير إيديولوجية مثال للشيعة هكذا اعتماده أو مصادرهم على رأيهم فقط حسب كل آيات حسب فكرتهم أو فقط في بعض الآيات التي يدعم في فكرته مثال بولاية الآلي أو بكراهيتهم إلى الصحابة بمعنى بعض الآيات فقط ولكن بعض الآيات الأخرى تعتمد على أصول وضوابط التفسير المتفق عليه أو كله ليس بوفق الضوابط المتفق عليه هكذا. تمام أستاذ السؤال جميل جدا أستاذ أمين حسين وهذا مما درسنا زمان حينما نحن ندخل في الكليات أن
طبعا نقول وبالحقيقة ليس جميع الآية. هذا دليل وجدنا مثلا في إمام الطبعي. كان إمام الطبعي مشهور بأنه تفسير للشيعة، ولكن يرى علماء التفسير ويأخذون ويصدرون آراءهم منه لأخذ لأن ada بعض الضوابط الذي وجدنا في تفسير الطبعي كان يأخذون منه كثير من العلماء السني لسبب أن الشيعة في كتاب طبعي كان في درجات خاصة تختلف مع السني في مجال مثلا عن قضية أنا قلت آنفا قدر الصحابة، لكن في بعض الأمور عن اللغة عن غير ذلك فوجدنا أنه يأتي بالضوابط. إذن أنا من رأيي أن الكتب التي ذكرت هذا مثل الشيخ الطبعي في تفسير يعني الميزان كان يعني هو شيعي، ولكن في معظم أو بعض الآية في التفسير ليس دائما يتحدث حول إيديولوجية خاصة. نعم في بعض الأمور يأتي بالإيديولوجيا خاصة، ولكن بعض الأمور أخرى لا يعتمد إلى ذلك، فمن الممكن علماء يكون مصدرا كذلك في تفسيره. هذا مثال الأول. المثال الثاني الكساب للزمخشري كان هو معتزلة. رأينا بعض الآراء يميل إلى ذلك، مثلا في يومئذ ناظرة فيقول طبعا على حسب ما عنده من المعتزلة بأن النذر إلى الله في يوم الآخر كان يميل أكثر إلى رأي معتزلة. ولكن الكشاف مشهور بأنه تفسير البيان، تفسير في علم البلاغة، تفسير كذا، فالعلماء يأخذون منه في مجال علم البلاغة أو غير ذلك. ولكن طبعا حينما يتحدث عن قضية الإيديولوجية في المعتزلة طبعا هذا يختلف مع أهل السنة، وكان له رأي وعندنا رأي، وهكذا أعتقد فيما نفهم بذلك. فلذلك أنا أجيب سؤالكم بأن ليس كل ما وجدنا في تفسير الشيعة ومعتزلة كان يميلون جميع التفسير إلى إيديولوجياتهم، بل من الممكن أن نأخذ منهم بعض القضية مثل لغة مثل شيء آخر. وكما ضربت مثال من جديد تفسير الميزان للطبعي وتفسير الكسب للزمخشري يا أستاذ أمين حسين. طيب تمام أستاذ، جزاك الله خير. نعم. في سؤال آخر أستاذ، أين السؤال أستاذ؟ يعني أستاذ يسأل فقط في أمور خاصة أستاذ أمين يعني. أستاذ في سؤال آخر أستاذ. أهلا. لو نحن من المبتدئين في دراسة التفسير أستاذ، مرحلة البسيطة لكي نحن نفهم في أصول التفسير، أي كتاب أنت ترشده هكذا؟ لكتاب أصول التفسير. نعم لابن تيمية. نحن كالمبتدئين سهل لفهم هذا أصول التفسير، أي كتاب أنت ترشدنا أستاذ؟ المقدمة في أصول التفسير لابن تيمية أعتقد. ابن تيمية. نعم. وحتى أنا أستفيد كذلك في فترة كم ya, ada materi usul tafsir itu di IKT. Dia في IKT kan هذه المادة يعني أصول التفسير. وأنا كنت زمان جدا sebelum Unida yang masih ISID itu juga materi bukan banyak IKT. وأنا قدمت كتاب مقدمة في التفسير لابن تيمية، هذه بسيط جدا وسهل لمعرفة ذلك. وأما للسبتي كان مناسب في مرحلة ماجستير في قواعد التفسير. قواعد التفسير لشيخ خالد السبتي كان مميز كتاب في هذه المرحلة الماجستير مناسب. لذلك أنا كنت درست أصول التفسير أو قواعد التفسير في مرحلة ماجستير بكتاب خالد السبت يعني هكذا. قواعد التفسير لخالد السبت هذا أليس هو من العلماء معاصر أستاذ؟
صحيح؟ نعم نعم المعاصر هو علماء المعاصر لكن من حيث مستواه كان مناسب للمستوى ماجستر وأما للمبتدئين كما سألتم أعتقد مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية كان يقدم مبادئ أولية لقواعد لأصول التفسير وأما لأسبت كان قد تطور إلى كما قلتم للمعاصر كان يقدم قواعد جديدة وبعض الأمور عن أصول الفقه وهكذا إذا يكون مستواه كان يناسب في ماجستر يعني هكذا. طيب تمام شكرا أستاذ شكرا. الحمد لله. في سؤال آخر أنا حتى أقرأ يعني ماذا نقول كشف الحضور إن لم يكن هناك سؤال. في سؤال كمان alhamdulillah li'anna qad sami'na sautul qiraatul Qur'an ya yabdu annahu sayatil maghrib ba'da lahdah wa ana aqra kasfal khudur idan. Oke. Oke, ini kasfal khudur ada. Oke. Ustaz Haidar. Kul hadir li Ustaz Haidar maujud am la? Ustadzana ilaikum. Oh, taib. Tadi yang izin agak banyak jadi agak lupa saya. Ustaz Muhammad Adam. Hadir. Ustaz Abdullah Hai. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Ahmad Fauzan. Ustadzina. Ahmad Fauzan Ayastadin. Ustaz Lalu. Hadir, Ustaz. Imam Muhammad Hanif. Hadir. Alhamdulillah. Sahibul Barnamaj ada. Muhammad Hanif hadir. Ustaz Mulyo. Imam Ustaz Hafid. Hadir. Oke. Ustaz Rifat Syauki. Hadir, Ustaz. Hadir. Tamam. Pujangga. Hadir, Ustaz. Oh iya. Rafif. Hadir, Ustaz. Oke. Abdul Wahid. Hadir. Ustaz Amin hadir. Ustaz Yusuf. Hadir. Mau ikut insert. Oke. Lada Ustaz Yusuf ini semakin kecil absen ini. Ahmad Zaki. Hadir, Ustaz. Ustazah Ratna. Hadira. Husnul Khaifah. Oh, temen kesini biasanya di kantor di kamar. Nisaul Mahmudah. Hadir Ustaz. Oke. Afidati. Hadir Ustaz. Oke. Deresti. Ustadin. Izin ya izin. Lesi. Hadir Ustaz. Hadira. Miftah. Hadir Ustaz. Oke. Miftah Faiza. Hadira. Imas. Hadir. Hadira. Imas Arini. Ustadin Ustaz. Enak ya. Di Jogja Ustaz. Oh ya, Fitriani. Hadira. Zulfiana Syams. Hadira. Wal akhir Ustadz Sultan. Hadir. Insyaallah. Adunu fil banat Ustadz Sultan ada anak alisem mutaakhir ada.
خلاص يعني. طيب تمام أستاذنا وأساتذة والسادات، أعتقد نكتفي بهذه المحاضرة. فإن شاء الله أعتقد باقي بعض الموضوعات في اللقاء السابق إن شاء الله. فرأينا أن هناك بعض الموضوعات ولم يزل هذه الموضوعات يدور حول التفسير. فإن شاء الله الباقي سوف ننتهي إلى أن وصلنا إلى الموضوعات الأخيرة، لأن هناك بعض الموضوعات مثل الاختلاف في التفسير والإجماع عليه، ثم القواعد العامة في التفسير، وثم القواعد الترجيحية في التفسير. وإن شاء الله بعد ذلك انتهينا من الموضوع. فأعتقد الباقي ربما لقاءين أو لقاء هكذا، ثم نستفيد على الباقي إن شاء الله للامتحان. سوف نخبر كيف شأن الامتحان فيما بعد في اللقاءات الأخيرة إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا ونختتم بالحمد لله. طيب شكرا ونترككم برعاية الله والتوفيق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Hafan gitu ya. Ada